Eritrean Women's Association of North America. محبر دك أنستيو إريتراويان أب سمن أمريكا. جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية. موجاد أنصار دك أنستيو زقنع عمد أب نفس وكف عمد كاب حدار إسران حمشتن كساب تحساس عسرت تذكيرو زقني جلوباوي وفرائي. إذن عساش جشته معلتات من التطاف صوتاوي سرزلو عمد بكل ملكعته نمقوام نيملع علم دمسي يحبر كم نيرتان دك أنسيو محبر وانا كرعتنا تسمعنا أبزاه قرام قصاص زي نساتف طايزي يكونون لمن أسعات ببحاده دمسن كسمعا نتبابع. تعد حملة القضاء على العنف ضد المرأة مبادرة دولية تنظم سنويا خلال الفترة من 25 من نوفمبر إلى 10 من ديسمبر، وتهدف إلى توحيد الجهود والأصوات من مختلف دول العالم لمناهضة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه. وانطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية وانتماؤنا الوطني نفخر بصفتنا إريتريين بمشاركة إيوانا جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا في هذه الحركة العالمية التي تجسد التزام المجتمع الدولي بنشر العدالة والمساواة وتمكين المرأة في كل مكان. The elimination of violence against women is a global campaign observed annually from November 25th to December 10th. This 16-day period of activism unites voices across the world to confront and end gender-based violence in all its forms. As Eritreans, Iwana proudly participates in this international movement. سلام كلاتكم خبركن أحوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمي زهرة علي بهلا بكتما ميلبورن أستراليا. يأمد كومودما بعلت ميانا يسدرا بيتاوي عمدي بو مسار دما أبزي هجغ زاربر لمتعيد له بزعبات 16 days of activism of family violence against family violence دبهال عمد زكايد قوسقاس ببزهي أبزو western countries أب كم نوفمبر 7 ديسمبر دكايد قوسقاس كم حبرة سب انتاي قوسقاس كنقبر نخيل بزب المسرد عدما بستقبر اللي بعوانا يمت يدله قريب يدله سلازي صنيلكم كسمعني ملؤ تمنيتي هم تزبلكوا سدرا بيتاوي عمد بنهنا كوميونيتي نيرو قد محجي حجون بنهاري بقونون ندقت علي خيد على يخبها اللكال كم زوا قحت أبحانتهم عدلنا بسوشيال ميديا بزحت حواتنا تقتيلا هواتن تفين كومون أكالا سكيلن دبل مسمع نبور ندخونا يخيد الله سلازن إحنا هم كوميونيتي دايكنا بركة نخل تا ناتيار إسرمان تأتبل نحنا كمي جيرنا هنا لليو نخل بفلاي دماني نايت السنة أكالاون سنة أمراون دو بحال حاسية ويعمد بغامي كان لليو نخل نزن حواتنا نزيئاتن كأ بأق أقول خمي جيرنا حقس كنا بركة لنخل دبلي سلازي خمزي كلنا هم نفلت أمالت أب نحنا كوميونيتي سقطا زوتوري سقطا نفرحي سقطا نعمد سقطا نقانزا نبوري بو مسار دماني زخانة قال نستيتي كابز بفلي دبالة زخانة عمد كقاطمة هولو وطيانا ختزارو بولو ويكمزي خوون على ختبل زلو تخولو بتعمد حتي انتاي داني نحنا بخمي علينا حجزنا هنبركت نخيل يتحطو وكمون بزح جزء ولاون انت تزاربت عقلك بري ندقق ختبل تتصممي حدار قومي اندابلت سلا عبيت ወይ ኣዴታተኸም ክበሃል ስለ ተሰምዕ ዝነበረት ወፅኣና ክትዛረበሉ
ኣይትተባባዕን እቲ ኩነታት ግን ንዓመፅ ስለተዛረብካ ድዩ ክሕፍረካ ደለዎ ወይስ ንዓመፅ ሸለሊልካ ብምኻድካ ጽባሕ ንጎ ህይወትካ ክስእን ከለኻ እዩ እቲ ዝገደደ ሓደጋ ስለዚ እቲ ናይ ስነ ኣካላዊ ሃስያ ንብሎ ብኸመይ ከነለልዮ ንኽእል እቲ ስነ ኣካላዊ ሃስያ ንብሎ ሓደ ካብቲ ምልክታት ናቱ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ መረዳእታ ዘይብሉ በሰላታት ኣብ ነፍሳ ምዘለዋ ዛሰብ እዚኣ እሞ ከዓኒ ሓቲትካያ ንጹር መልሲ ክትበካ ዘይትኽእል ተኾይና ወይ ድሃበት ንዓኻ እንድሕር ማዕፃሃሪ ምኒ ኢላትካ ንኻልእ ሰብ ወዲቐ ትብል ተኾይና ማለት ተቐያይር እንድሕር ኮይና ተቓላ ካብ ምርሳዕ ዝተለዓለ ሓደ ካብቲ ምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን ወላ ኣብ ግዜ ሙቐት እሞ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣብ ዝሕወሳሉ ኦኬዥናት ክኸውን ይኽእል ወላ ኣብ ገዛ ኣብ ዝሃለወትሉ ግዜ ብዙሕ ትሸፋፈን ዝኾነ ክፋል ኣካላታ ከይርአ ትከላኸል ተኾይና ዝኾነ ስነ ኣካላዊ ሃስያ ወሪድዋ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ ከምኡውን ሃንደበት ሰብ ኢዱ ከልዕል እንከሎ ትስንብድ እንድሕር ኮይና ወይ ብርድቅ ትብል ተኾይና ሓደ ካብቲ ናይ ስነ ኣካላዊ ሃስያ ክኸውን ይኽእል እዩ ምልክታት ኣብ ቆልዑ እንተመፂና ከዓ ብዙሕ ግዜ ቆልዑ ኣብ እኩብ ክሕወሱ ከለዉ ምስ ቆልዑ ሕወስ ኢሎም ክፃወቱ ክዕልሉ እዮም ዝደሊ ግን እዞም ቆልዑ እዚኦም ኣብ ገዝኦም ሰላም ዝሰፈነ ሃዋህው እንድሕር ዘይብሎም ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ናይ ፍርሒ ምልክት ከርኢ ይኽእሉ እዮም ከምኡውን ካብቲ ኣደ ክፍለዩ ኣይደልዩን እዮም ምስ ካልኦት ቆልዑ ናይ ምሕዋስ ድልየት የብሎም ስለዚ ሓደ ካብቲ ምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰብ እንድሕር ተሓዊሳላ ቀልጢፈ ገዛ ክኸይድ ኣለኒ እንድሕሪኡ ኣትየ ኣይክፈትውን እዩ ወይ ገለ እንድሕር ተብዝሕ ኮይና ዝኾነ ፀገም ከም ዘለዋ ክንግንዘቦ ኣለና እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሃስያ ንብሎ ብኸመይ ከነለልዮ ንኽእል ስነ ኣእምራዊ ሃስያ እኳ ከምቲ ዝበልክዎ ብቐሊሉ ንኸተለልዮ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደ ካብቲ ምልክታት ንብሎ ሕውስ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ሃንደበት ካብ ኢዳ እግራ ክትሕፅር ኮላ ወይ ኢብን እንድሕር ተሓዊሳ ዝን ምባል ተበዝሕ እንድሕር ኮይና ሓደ ካብቲ ምልክታት ክኸውን ይኽእል ሰልፍ ኮንፊደንስ ናታ እንድሕር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጎደለ ዝመፅእ ኮይኑ እሞ ከዓ እዛ ሰብ እዚኣ ሙሉእ ሰልፍ ኮንፊደንስ ዝነበራ እንድሕር ኮይና ቅድሚ ሕጂ ሃንደበት ግን ርእሰ ምትሓት እንድሕር ከተርኢ ጀሚራ ሓደ ካብቲ ምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ሓንሳብ ቶታሊ እግርኻ ምሕፃር ወይ ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ናይ ፋሚሊ ጋዘሪን ገለ ክህሉ ከሎ ብዙሕ ምኽንያታት ተመፅእ እንድሕር ኮይና ንኸይትመፅእ ክትሕወስ ዘይትደሊ ኮይና ዝኾነ ፀገም ከም ዘለዋ ክንግንዘቦ ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለ እዚ መቸም ከምቲ ኩልና ንብሎ ናይ ሓዳር ኖርማል ሳይን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዓመፅ ከም ዘሎ ኣብቲ ሪሌሽንሺፕ ወይ ኣብቲ ሓዳር ዘርእየና ወዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ስቕታ ትሳቐ ከም ዘላ ካብቲ ምልክታት እዩ ሶንታይና ንብል ሓንሳብ ወላ እኳ እዚታት ኣለሊና ወይ ታሰብ ሓገዝ ደልያ እንተሓተተትና እንታይ ዝብል ኣመላልስ ኣሎ እሞ እንድሕር ወፊሮ ኣቲ የብላዓኪ የስተኪ ደቂ ክኽእል ኣሎ ይኸድነክ ኩሎሲ እንታይ ተድሊ ካብኡ ንላዕለስ እንታይ ደሊኺ ንብላ ተሓሳስብ ኣሎ እሱ ግን ስለዝተኸደነት ስለዝበልዐት ወይ ከብዳ ስለዝመልአ እኩል እዩ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ብዓቢኡ ፍቕርን ሰላምን ደይብሉ ገዛ ቅሳነት ደይብሉ ገዛ እቲ ዓቢ ጉድለት እዩ ወይ ንደቂ ክትብል ተፀመሚ ወይ እንድሕር ሓዳር ክበቲን ክመስሓቅ ሰብ ክትገብርና ኣኺ ዝብላ ራእያው ጉኑን እዩ እዚ ግን ብዛት ኣብ ናይ ቆልዑ መፂና ክንዛረብ ተኾይና ኣብ ከምዚ ሃዋህው ዝሃብዩ ቆልዑት ጽባሕ ንግሆ ዘለዎ በሰላ ዓቢ ክኸውን ስለዚ ከምኡ ክንብል ከለና
ንኽትፈላለ እዛ ሰብ እዚኣ ንሓግዛ ወይ ነገድዳ ማለት ደይኮነ እንታይ ደኣ ሓገዝ ክትሓትት ኮላ እንተኽኢልና ናይቲ ሞያ ክኢላታት ማት ፋሚሊ ቫይለንስ ካውንስለር ኣሎ ኬዝ ማናጀርስ ኣለዋ ሶሻል ወርከርስ ኣሎ ክንሕልፋ እንድሕር ክኢልና እቲ ዝግባእ ሓገዝ ክትረክብ ብዙሕ ግዜ ዝግባእ ሓገዝ ክንብል ከለና በቲ ናታ መስርሕ ተኸቲሎም እዮም ዝኸዱ ናታ ኤጀንሲ ይሕልውላ እዮም ንሳ ዝደለየቶ ይድኸውን መሰለን ንኣብነት እዛ ሰብ እዚኣ ኣነ ክህረም ኣይደሊነ ክፅረፍ ኣይደሊነ ግን ሓዳረ ይደሊ እየ ትብል እንድሕር ኣላ ኮይና ብሓይሊ ኣገዲዱ ግደፍዮ ዝብል ስነ ሓሳብ የለን እንታይ ደኣ እዚ ሰብ ከመይ ገይሩ ይቕየር ንዕኡ ሓገዝ ክብርከተሉ ይከኣል እዩ ከመይ ገይሩ ተቐየሩስ ንሳ ብሰላም ደቃ ብሰላም ብውሕስነት ክነብሩ ይኽእሉ ሓገዝ ክብርከተሎም ይኽእል ካውንስሊንግ ይኸይድ አንገር ማናጅመንት ይኸይድ በትናቶም ኣሰስመንት ይኸይድ ይኽእል ግን ኩሉ ግዜ ስጋዕ ንሳ ትናታ ሴፍቲ ተመርሚሩ እንድሕር ኣብ ድሓን ኣላ ኮይና ግደፍዮ ዝብል ኣምር ኣይሰርሕን ስለዚ እንታይ ደኣ ኣብ ሓደጋ ዘውድቃት ኮይኑ ስቲል ሽካንስተይ ኣብ ሓዳራ ክትፀንሕ ትኽእል እያ በስ ሓገዝ ክትረክብ ኣለዋ ኢና ንብል ኣለና ስለዚ ከምኡ ኢላ ክትመፀና ኮላ ሓንቲ ሰብ ወይ እዚታት ኣለሊና ሓገዝ ከነበርክተላ ከብል ከለኹ ናይ ሞያ እንድሕር ኮይና እንደይኮንና ከም መጠን ኣባል ናይቲ ኮሚኒቲ እዛ ሰብ እዚኣ ትስማዕ ከም ዘላ ሓገዝ ከነበርክተላ ከም ንኽእል ወይ ሰብ ከም ዘለዋ ኣብ ጎና ከም ዘለና ብሓፂሩሲ ተስፋ ክንህባ ከም ዘለና ከም ኮሚኒቲ ከም ሕብረተሰብ ተስፋ ክንህብ ከም ዘለና ይድነግር ኣለኹ ምክንያቱ እዘን ብዙሓት ኣሕዋትና ኣብ መቕተልቲ ኣብ ጉድኣት ዝበፅሓ ዘለዋ ተስፋ ስለ ድስኣና እዩ ተስፋ እንድሕር ረኺባ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ባህልና ዝነበረ ብሽምግልና ይኹን ብኻልእ ይኹን ከዕረ እንድሕር ተኻኢሉ ፅቡቕ ኣይኮነን ግን ናብ መንግስቲ ከይድካ ሓገዝ ረኺብካ እዛ ሰብ እዚኣ ካብ ሓደጋ ክድሕን ከም ትኽእል ምስ ደቃ ተኽእሎታት ኣሎ ከም ኮሚኒቲ ኩሉ ግዜ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ከም ውልቃዊ ጉዳይ ክንወስዶ የብልና ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ኣይትእቶ ዝብል ኣባህል ኣሎ ሞድዩ ንሕድሕዶም ይፋለጡ ዝብል ኣሎ ኣብ ዓመፅ ተመፂኻ ግን ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ናይ ውልቃዊ ጉዳይ ይኾነ ናይ ሕብረተሰብ ጉዳይ ከምኡ እውን ናይ ውሕስነት ጉዳይ እዩ ናይ ጥዕና ጉዳይ እዩ እዛ ሰብ እዚኣ እንድሕር ሓሚማ በቲ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ዝኣክል እንድሕር ሓሚማ ስነኣእምሮኣዊ ሃስያ እንድሕር ወሪድዋ ፅባሕ ክንዕርዮ ንኽእልን ኢና ከምኡ ናይ ሕብረተሰብ ጉዳይ እዩ ከምኡ እውን ናይ ወለዶ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ሕጂ እንድሕር ንሕና ሰሪሕና ደይዕርናዮ ካብ ወለደ ናብ ወለደ ክሰጋገር ደሎ ተኽእሎ ዓብይ እዩ ብኡ መሰረት ከኣኒ እቲ ጉዳይ እንዳዓበየ ኖርማላይዝ እንዳኾነ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ዓትርና ክንሰርሓሉ ኩሉ ኢደ ኢድካ ኢሉ እጃሙ ከበርክት ይላቦ እተን ኩለን ኣሕዋትና ኣብ ከምዚ ደለዋ ኣብ ሽግር ደለዋ ኣብ ፀበባ ደለዋ ድማኒ በይንኽን ኣይኮንክንን ሽግርክን ሽግርና እዩ ውሕስነትን ይገድሰና እዩ ኩለን ደሊ ቴንክ ዩ